Kuya yung nagadaing kuya. Viral pa. Baka tulungan lang namin yan. Diyos kasi. Pero, kahapon ko agad. Parang may ko kung wala ko lubi na pahilaw. Yun. Dos. Hello po. Ma'am, may daanan pa rin. Apa mo? No! Ano yan? Ada bro! Diba? Natuto ko naman sa akin. Tama. Uy, Quezon City pa to. Susi. Salamin mo. May scorpion, Pokemon. Ay, ulam na ako ko. Sir. Opo, bro lang sir.